issue coastal lines of illegal constructions. इथून 4-5 रिसॉर्ट आहेत. वन इज मेफेअर बाय द सी, अनेक व्हाईट वॉर्फ आणि अकासिया आणि खूप रिसॉर्ट्स आहेत. इथून आम्ही कंप्लेंट करून मेफेअरांत आम्ही अपील मारून घेतले NGT. But there is no action from the GCZM. They have at the pending of when the show cause notice was pending for adjudication, they have issued NOC to the violator, and they have merged the NOC with the old NOC, and they have discharged the show cause notice issued to him only on the compliance report by not conducting re-inspection. This shows absolute corruption. And because of this order, we had to file an appeal. Now every case we have been filing appeal and OAs in the NGT. And we have footages, drone videos, we have shown everything to the member secretary. Now member secretary is, is acting like a shield between the violators and the complainants, so that the violators can build. This is the fact. How long you have been fighting this complaint? We have been fighting since 2017. Okay, so what is the exact issue with this thing? They are all coastal constructions, the concrete constructions, and I'm talking about Mayfair by the Sea is a construction on the intertidal zone. Now where no activities can be allowed. आणि प्रत्येक फावटीमध्ये हे लोक आम्ही अशे हेणे बोवाळ घातलो न्हू येता न्हू कितें सांगलें न्हू हे कितें करता शोकस नोटीस धाडटा ताका शोकस नोटीस धाडल्या उपरांत परत ताका NOC बी दिता काम करपाक म्हणजे कितें जाता CRZ पळय आसा तो फक्त गोंयकारांक लागता भायल्या लोकांक लागना सगळें अख्खें खाल्लें मरे तेंच्यांनी आनी तांकां CRZचें कांय ना हांगासर येवन विचारी जाल्यार ना तुमी हें करूं नाका तुमी तें करूं नाका तुमी वचा कोर्टान गेल्यार तुमी कोर्टानसून तुमकां आन्सर करता म्हणटा कितें तरी विचारूंक गेले जाल्यार ते मेंबर सेक्रेटरी आसा तो आपल्याक जाय तशें उलोवंक सोदता ना म्हणटा अशें करूंक जायना तूं यो म्हणटा आतां तारीख दिल्या तेणें 27 तारीख 27 तारीख म्हटल्यार म्हयनो म्हटल्यार तेणें तें सगळें इलिगल कन्स्ट्रक्शन तेणें सगळें करून CRZचें सगळें दर्या देगेक कितले लोकांक गोंयकारांक सगळो पाबंदी आसा भायल्या लोकांक कांय पाबंदी ना हां काजेचो गोठव्याची सगळी तयारी आसता म्हणून हें सगळें चल्लां कितले फायदे आसा त्यो एक आनी दोन 3-4 केल्यान सगळे केले हे लोक धड काम करिना म्हणून एका ग्रेट ट्रिब्युनला वयचें पडटा प्रत्येक फावटी पूण लोकांनी प्रत्येक फावटी हांकां खबर आसा लोक वचूंक शकना न्ही कोर्टान बिटान म्हणून हे असले नाटकपणां करता आनी आपले हात वयर करता आमी आनी कितें ना म्हणून दाखयता ते अरे तुमी म्हाजो एकूच आमी ताका परत तोच क्वेश्चन विचारलो मेंबर सेक्रेटरी शोकस नोटीसी तूंच दिता इन्स्पेक्शनाकूय तूंच दवरता तुका जेन्ना सगळें कळटा इल्लीगल आसा तरी तूं ताका NOC दिता बिल्डींग म्हणून हाव इज पॉसिबल अशें करपाक जाता म्हणजे कितें आसा हें सगळें जाती का पटवा हें चल्लां हेंचें सगळ्यांचें कांय करून वचूं ना गोंय ताका सांगलां हांवें गोंय काबार केल्यार जाता आनी तुमचे सारके ऑफिसर आसा म्हणून हें गोंय काबार जावपाक येयला आनी फुडें कितें सांगपाचें तांकां तो आनी आतां सांगता 27 तारीख दिल्या ती ताका 27 तारीख कित्याक 1 आनी 4 5 6 केशी प्रत्येक फावटी हांगा वचपाक जाय तुमचे कडेन भायल्या भायर केशी जायना अश्यो म्युन्सिपालिटीन केशी भायर पडना थंयच्या थंय सगळें डेमोलिशन करपाचें येयना हेंच आमकांच कित्याक ट्रिब्युनलार हेतून तेतून वचपाक जाय कित्याक वचूंक जाय कोर्टान तुमी ऑफिसर आसा ते कितें करपाक फक्त चणे खावपाक आनी AC रूम खावपाक आनी आज्जेचो मोटवो घेवपाक तुमी तुमच्या हांगा बसयल्या कित्याक लोक तुमचे कडेन कंप्लेंट करून येयत जाल्यार लोकांनी कंप्लेंट तुमचे कडेन केली की तेजें खरें कितें काम फोटींग खंय आसा इलिगल खंय आसा कोण चड काडटा चड कमी करता हें सगळें पळोवपाचें काम तुमचें आसता तुमीच जर अशें उलयलें उरलां कितें म्हाका तूं सांग हें सगळें न्हिदून येयले हांकां कांय ना जेंचे कडेन खातें आसा न्हू तांकां टायम टू टायम बोटवो पावोंक जाय हांकां म्हणून हें अशें जालां उठ लोकांनी केशी वचपाचें म्हाका सांग दर्यो काम केल्या फुटीर जमीन काबार केली आं सगळे आशी कुशीनी लोकांची भाटां आसा सगळे ते दिल्लीकाराच्या हट्याक हांवें ताका सांगलें हांव एक फूट व्हरोन खंय तरी दर्या देगेक CRZ तूं दवरतलो ना तूं रोखडो उखलून व्हरतलो तो कित्याक तो कूड दारान कुल्ला कित्याक तारा कडसून कांय मेळपाचें ना म्हणून गरीब एक तर नळो सुद्दां घालता ताका तें एक विचारलें हांवें आमचे भाव जायते भाव दर्या देगेक आपले कितें तरी बिजनेस करता आतां तेंचो जानेवारी पासून ते लोक घालतले तांकां मोडपाक धांवतले ते इलिगल म्हणून ते मोडपाक हे धांवतले कित्याक लाकडान बांदतात न्हू ते कॉन्क्रिटान बांदिना ते धांवता म्हणून आनी कॉन्क्रिटान बांदले पक्के हाते दवरता ते हे लोक आनी हे असली कामां चल्ल्या म्हणून तिडक मारता
टिळक मारता ते ताका आतां सांगून येयला आनी तो म्हणटा यू कॅनॉट टॉक लायक दीस म्हणटा यू कॅनॉट टॉक लायक दीस यू कॅन डू ऑल हे रबीश अँड वी कॅनॉट टॉक लायक दीस बरें गेलें तुमी काबार केलें मरे गोंय तरी आमी तोंडाक ताळे मारून दवरपाचे बरें गेलें तुमचें तुमी गोंयकार हय तुमकां गोंयाचें पडून वचोंक ना ह्यो फायदे घेवन भोंवपाचे हे पळय आतां ही केसीस येता अपील केल्या तेणें अपील करचें पडटा परत परत हे लोकांची कामां एक न्हू 7 केशी आसा कोर्टात 7 केशी आनी हेंची अशी सुस्त्यापणां हेंची फक्त जोडपाचें ते राजेशाक धांवडयला पळय आतां हेंकां हेकाय बी धांवडपाक जाय जाणा जा Ajay, in the CRZ zone of Morjim village. Now there are about several projects which are built in the Morjim village. These NDZ zones are marked as turtle nesting sites. Now the Morjim village is marked as CRZ 3 area, where multiple structures have come up, where structures like Mayfair by the Sea, Acacia, then something called Fuzzy, and many more structures which have come. There is a huge structure in the name of White Wharf, where we have filed complaints. We have filed complaints against White Wharf, we have filed complaints against Fuzzy, that is Mayfair by the Sea, Red Thread, but no actions have been taken place. And in Mayfair by the Sea, the GCZMA had issued show cause notice, along with White Wharf. But the construction was still on, and with regard to Mayfair by the Sea, GCZMA, after hearing the matter where the show cause notice was pending for adjudication, they have issued NOCs to the violator, who is the operator of Mayfair by the Sea, the owners also, and they have merged the NOCs, and they have discharged the show cause notice without hearing us, only with the compliance report of the violator, and no re-inspection has been conducted to confirm the violations. These are the activities of GCZMA going on, and because of this pendency, we have to go to the principal body, that is the NGT, to file an appeal to get orders. So this is a poor state of GCZMA, and the whole coast is getting destroyed. So what is the matter with NGT now? NGT with request to one property, that is Riviera, the matter has been admitted, and we have prayed for an MOF inspection. And now with Mayfair, we are going to hear the matter out. We are waiting for the dates. And even there is a file which is filed against Ashray developers, where GCZMA has discharged the notice saying there is a barn where there is no barn in the Baga River. Now this is the poor condition of GCZMA. पळय जशें म्युन्सिपाल्टीन आमी एक कोणी तरी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलें म्हणून आमी कंप्लेन बरयता चीफ ऑफिसर इंजिनियराक धाडटा सगळे व्हेरीफाय करता आनी थोडे इंजिनियर अशे आसा बेश्टीच तरी तांकां एरिया दिल्ली आसा त्या जाग्यार तांकां भोंवपाचें आसता हेजी एरिया आसून हेंच्यांनी भोंवपाचें CRZचे केदो व्हडलो इश्यू जाल्लो आजकाल आनी हे लोकांक कांय करूंक वचूंक ना आमी कळोवपाचें हांकां तुज्या भाटान अशें जाता आनी तेज्या भाटान अशें जाता म्हणून तुमचें काम कितें हांवें ताका तें बी विचारलें तुमचें काम कितें तुमची टीम ना भोंवपाची आनी आमी प्रत्येक वेळार तुमकां आमकां वचपाची ना तुका उत्तर आमी कोर्टान तुवें घातलात न्हू तुका थंय उत्तर दिता म्हणटा हे री मागीर ताका पयलीं तुमी कधी तरी आमी तुजे कडेन कंप्लेन पयलीं केल्या तूं कांय करिना म्हणून आमी हेका गेले न्हू कोर्टान गेले न्हू तूं कांयच करिना म्हणून आमी कोर्टान गेले तूं आतां म्हणटा ना आमकां पळोवपाक जाय आसलें करपाक जाय आसलें अशीं उडवाउडवारीचीं उतरां कोण केलें हांकां सेक्रेटरी आनी हे ते हो मेंबर सेक्रेटरी अशें आसता लोकांक फुडें उलोवपाचें कितें आसा तुका कितें आसा तें डायरेक्ट तुका आमी सांगूंक येवना तूं कर कितें करपाचें तें बरें कर आतां म्हयनो 1.5 म्हयनो जावन गेलो सुशेगाद रावता आनी मागीर अशें वयल्यान आनी अशें म्हणटा तुमी कोर्टान गेल्या न्हू अरे कोर्टान वयच्या पयलीं तुजे कडेन येयल्ली आमी कितें केलें तुवें कांयच करूंक ना कोर्टान वयच्या पयलीं लोक तुजे कडेन येता तुका कळयता अमके कडेन अमकें चल्लां म्हणून काय जाता हात वयर काडटात आनी काय ना What is the impact, overall impact on the coastline if this project goes through? There will be a severe climate change. What else will be left? What is going to happen to the marine life there? What are the mangroves? You see, there is a project called Phoenicia in Bethel, where the GCZMA has not given any permission. Their RTI reply says that they have not given any permission. Inspections have been conducted. All the structures are concrete.
and the construction is still going on. And GCZM is watching the fun. And he's telling me that he's going to hear us. Now, in this matter, there is a clear-cut violation. Their own inspection reports are talking about violation. Their own reports. That is the reason why we have gone to the NGT. These reports are not made by us. These reports are made by the expert members of the GCZMA. त्यांच्या जे आहे त्यांना That means the member secretary is involved with the violators. This is a straight message. Now, you've been to the office of CRZ. What is their say on this entire He's episode? saying, I will hear you out in the on the hearing. Now you are going to file an appeal. I will reply in the NGT. That is what he's saying. कसले सांगतात सगळ्या उलट्या Now, what is the present status of those structures? Structures are still standing, operating without any fear, by the blessing of member secretary of GCZMA. So now you are firm. You are going to get a verdict in NGT. Yeah, we are from. There are already there are two appeals filed against them. There is one OA file. We are going to the NGT against the White Wall. We are going, and even other structures also त्याच्यावर in the MOF. Now I'm going to file an OA against him in the NGT for all these violations what he has done, and they are all in books, black and white. Let the NGT decide now. Have you approached the chief secretary or any other No, governing? we have already made letters to them, but there is no much of action. The copies of the complaints have been gone to them also. So what is the say of MOEF on this entire episode? No, MOE we have just filed a complaint against the member secretary of GCZM for his illegal acts.